ang pagkawala sa among kaubanan nga si Kuan Idol Rafi. Grabe na kong hilak tungod kay para kanako, grabe ka brutal ang pagpatay kaniya. Gani kung imong tan-awon, nakasakay siya sa sakyanan niya nga Innova, unya gitiro siya dito sa passenger kay siya raman usa kay actually dito sa may tindahan kay magpalit unta to siya og sabon kay gipapalit siya og sabon sa iyahang asawa. Unya gitiro diri sa may passenger seat kay riding in tandem. Pagkatapos kuan kanang nakadagan pa taon siya. Pagdagan niya dito sa katong balay nga iyahang nadaganan katong tindahan, nahiabot pa siya sa kanang kusina. Gigukod gyud siya sa katong hitman o gitiro-tiro siya dito sa ulo. So kung ako lang ang paistoryahon, kung dili gyud to ingon nato nga kanang grabe nga ka-eksperyensado nga hitman sa pagbuto-buto pa lang kaduha dito sa gawas diin na igo na daan si Rafi sa iyang kamot. Makaingon ko sa Bombo Steve nga kuan kanang mulakaw na dahil sila kay mahadlok. Pero kato kung imong tan-awon walay kahadlok kay gisundan pa man gyud siya didto sa kusina kung diin didto sa gidublahan o gitiro-tiro siya naigo sa ulo. Pero unsa kay initial nga motibo nini attorney, unsa kay mga nagapaloyon ining mga krimen nga ila maning gihimo, kining brutal nga pagpatay nga nang biktima in taon? Actually, Bombo Steve, daghan mga anggulo nga imong tan-awon pero para kanako ang pinakadako nga anggulo gyud, pinakabugat nga anggulo nga angay tan-awon is politika. Politika ang kuan ang anggulo nga pinakadako nga para kanako nga rason nganong ing-ato kadali lang ang pagkitil sa iyang kinabuhi. Kay gani, June 18, if I'm not mistaken, nanawag siya sa kuha ato kay gingnan ako siya nga magpa-blatter dito sa Tagbina Police Station kay 11 ka mga sakyanan ang niadto sa iyang puloy-anan. Unya nagpaila-ila nga NBI, nagpaila-ila nga mga tao sa gobyerno, giingnan nako ang iyang mga kaubanan sa balay nga itago lang siya, unahon pangutana kung nabay search warrant or warrant of arrest. Walay search warrant, walay warrant of arrest. Unya gipangita siya, sumauto nga gipadagan siya sa iyang mga kauban kay siyempre ang ilang pag-adto is klaro kaayo nga illegal kay walay search warrant, walay warrant of arrest ug he was not committing any crime. So dili gyud ta makaingon nga kwan. Mao to nga in town nakadagan siya dito sa may palkatahan gani grabe ang iyang mga samad-samad. So pagkahuman niya ingon ko nga moadto siya sa police station sa Tagbina kay iyang ipablatter. So kung imong tan-awon naa sa Tagbina Police Station ang nahitabo atong adlaw June 18, 2026 sa hapon. Tapos 5 ka adlaw before siya gitiro, kung inyong tan-awon ang iyahang Facebook account, nag-post pentawon siya nga nganong inyo mangkong kanang initan nga yano raman ko nga pagkatao. Kumbaga ba walay kung atong tan-awon ba kitang tanan Bombo Steve naman tay bili kay gibuhat man ta sa Ginoo nga adunay bili pero kumbaga ba nganong siya initan nga wala may iyang lain gibuhat nga sala. So giadtuan na pud siya og mga gunman, hitman ato nga time naka 5 days before siya
before siya gitiro gani na ay nakita namo nga motorcycle kay gibidyuhan man to na ay mga silingan nila nga naka-video atong duha ka mga tawo nga nangita sa iyaha. Actually nanawag sa to siya sa kuha, ako siyang giingnan nga idol kay among tawag sa iya Idol Rafi idol. Kapila na gibuhat sa imuha basig pwede nga mo lakaw sa kadinha. Unya nag-ingon siya nga attorney dili ko makabiya diri sa balay kay ang iya hamanggong asawa bago pa taon ng anak unya ang ilahang kinamagulangan 5 years old siya ra pud ang gisaligan kay farmer man to siya. Naa siya'y mga daghan mga tanong mga talong. Kung inyo ganing tan-awon ang iyang official Facebook account nga kanang Double Harvest, naidaghan niya mga harvest, mga talong, mga okra o uban pang mga vegetables ba kay nagkuan man to farming. So maglisod siya. So mao to nga taon gahapon wa gyud gikuha na gyud ang iyang kinabuhi sa mga tawo nga walay puangod, sa mga tawo nga walay kasing-kasing, walay konsensya ug walay kahadlok sa Ginoo. Kining biktima, attorney, unsa po imo nga pag-ilani base pod siya nga pagkatao? Actually, nagkauban mi anak niya Bombo Steve kat mga eleksyon. Katong 2019 nga eleksyon, nitabang mi sa kay Ma'am Carla Pichay, nidagan sa pagkamayor sa Kantilan, kaluoy sa Dios makabubuhong kanang unsa pa ni boto ang nakuha niya nakadaog. Pagka 2022 election nanawagan ang mga kasagaran mayor sa Surigao del Sur nga padaganon si Ma'am Carla pagka-gobernador pero wala gibuligan napildimi. So political operator gyud to siya. Bombo Steve, si Rafi. Kumbaga moadto to siya og mga purok, mga barangay, maoy magsipya sa Team Gugma, sa mga plataporma di gobyerno sa Team Gugma kung diin usa-usab ako nga supporter. Pero napildimi, gidawat to namo. Pagka 2025, aduna na po'y eleksyon, aduna na po'y mga kanang tawag, hagit kang Ma'am Carla kay maayo man ang iyahang pagdumala dito gud sa sa munisipyo sa Kantilan. So aduna na po'y naghagit kaniya nga modagan pagka-Congress woman sa 2nd District sa Surigao del Sur. Si Sir Rafi gyapon katong Idol Rafi mao gyapon ang political operator. Gani makaingon ko Bombo Steve nga bisag walay vote buying on the part of Carla Pichay, dako kayo ang hatag sa katong pika sa kalaban pero hapit gyud mapilde kay gani 1 week before the election nag-file naman ang kasamtangan congressman karon og petition dito sa COMELEC nga kung makadaog si Carla ilang gipetisyonan nga dili ipa-oath of office. So kung atong tan-awon na dako na nga action on the part sa katunggali sa kalaban nga wala pa ganing eleksyon nag-file na ka nga dili nimo ipa-take oath, subot pa sa hadlok pod nga makadaog. So ang usa ka political operator gyud ato mao to si Idol Rafi. Unya naapod ko'y isulti sa imuha Bombo Steve nga dako gyud nga dagok sa kuha kay gikasuhan man ko karon og cyber libel cases dinha sa Bislig tungod sa akong post nga vote buying atong 2025 national and local elections. Usa si Idol Rafi sa akong key witness. Mauto siya nga dago gyud nga dagok sa kuha ang pagkawala niya kay wala na ko'y key witness sa akong kaso nga cyber libel about sa katong pag-post nako nga tinuod gyud nga
kanang vote buying og naapoy kuan karon pending nga vote buying cases sa COMELEC dito sa Manila. Gani ang nahitabo after sa complaint nako gipatubag na ang katong mga nakabdaog nga naami mga ebidensya batok sa ila, gipatubag na sila, nag-counter affidavit na sila, unya kami nag-reply na pud mi, nagulat na lang mi nga og order for position paper o resolution kung unsa ang katong among kaso. Pero karon dako kaayo nako nga kalagot, kahiubos, makahilak ko nga ang usa ka tawo nga unta walay lain tumong kung dili ang kabaguhan lang gyud sa panerbisyo sa amo ang probinsya o sa nako ka witness gikitil ang kinabuhi. Unya gahapon tungod sa nahitabo ang akong uban nga mga witnesses nag-message na sa ako nga attorney hadlok nami kay naapod daw nagpangita sa ilaha kung kinsa ni nga kani nga mga witnesses nako dito sa mga kaso. So grabe ka ambot lang Bombo Steve dili ko kasabot unsay ako ang istorya karon. Grabe pero ang ako dili gyapon ko mawad-an og paglaom og pag-asa Bombo Steve kay samtang adunay Ginoo. Bisag kinsa pa na nga mga tawo karon nga anaa sa pedestal, anaa sa panggamhanan, ilang gituohan, ang ilang kaugalingon nga sila gamhanan, dili na gahom kay para kanako. Bombo Steve, ang Ginoo lang ang gamhanan, walay laing gamhanan. Ang atuan ni attorney kung kumusta o kung si update ani labi na sa dagan niya sa investigasyon sa itong mga kapulisan diha o doon na ba sila mga identified nga mga suspects nga may mahimo sa mga brutal nga pagpatay sa mga biktima? Actually, as of now, nabasa na ko ang kanang news sa Philippine Daily Inquirer sa Agusan. Hangtod karon daw wala pa gihapoy linaw, wala pa gani klaro nga investigasyon nga nahitabo Bombo Steve. Mauna ang usa nga sakit kaayo nga palandungon kung usa kayano nga tawo nga walay ingon pa nila gahom, wala sa posisyon, mao gani maoy patayon. Wala gyud dugay kaayo ang hustisya or usahay gani wala pay hustisya sama sa katong uban nga mga gipangpatay nga mga kauban namo labi na katong media man nga si Boy Pana nga amo kong kaubanan nga gipatay nga kunuhay adunay adunay ka gikihan nila gifile nila kaso pero ako tong na-interview nag-ingon gyud siya nga attorney, bisag ikamatay nako, wala gyud ko nagpatay kay Boy Pana kay gani kuanto katong daghan mga witnesses nga nagkakita nga katuin tawo nga tawo nga ilang pasumanginlan nagkaato og lubi niyog kay nangupras atong panahon nga gipatay si Boy Pana pero wala tay mahimo kay mao man na ang ninggawas nga investigasyon Bombo Steve. So mag-ingon ta sakit nga dawaton, sakit gyud kaayo pero mao nang akong giingon dili ta mohunong kay aduna may gihapoy hustisya didto sa kay tas-an ang Ginoo maghatag gud og hustisya og ako nagasalig gyud ko Bombo Steve nga God knows who does indeed pay. And in God's perfect time and timing, ang hustisya makuha ra gyud
sa mga taong gipangpatay nga makaluluoy, sa mga anak nga gikuhaan og mga amahan, sa mga asawa nga gikuhaan og mga bana, og sa mga ginikanan nga gikuhaan og anak, og sama kanamo nga mga amigo nga gikuhaan og mga maayong amigo, og mga sama kanamo nga mga anti-corruption advocates nga gikuhaan og mga kaubanan nga nag-advokasya sad og transparency og accountability sa atong gobyerno nga lokal og sa entero Pilipinas. Bombo Steve. Sa ato ba day attorney, prior sa mga nga panghitabo, no na dito siya nadawat nga treat, no? Siyang kinabuhi? Oo, daghan. Daghan na siya. Actually, daghan na siya. Gani kapila na ako sa gingnan nga hawa din na sa Surigao del Sur. Kay kuan man gud to, naapod to istorya nga kuan naglagot pod ang kapitan din ha, sa barangay Maliksi sa iyaha. Kay pinangga man gud to kay kung kato na ato siya harvest sa mga iyaha laging farm, manghatag-hatag man to sa mga silingan. Unya ang iyang mga silingan pod nga mga batanon na ay mga naapod to siya kuan, naapod to siya mga grupo sa basketball. So siya ang coach, siya pod ang manager. Gani katong bago pa fiesta sa kuan sa munisipyo sa Tagbina, dito pod na siya kay na, if I'm not mistaken, nakuan siya, nakadawat siya og kuan kay fighting for champion sila, ato na champion sila, unya na best coach award pa gyud siya ato nga time. If I'm not mistaken, murag katong July, basta bago lang, last week lang to nga nahitabo nga kuan dito sa unya na naato siya giistorya sa ako Bombo Steve nga dito po daw si Congressman Alexander T. Pimentel ato nga time, unya gipaadtuan siya ni Mayor Galay Polison sa Tagbina na igisulti, di na lang nako istorya. Basta na igistorya, unya wala niya gibuhat, mautong murag na suko daw. Something like that, pero dili naman ta makuan kay daw raman ang ato kay wala man pud ko dito nga panghitabo, pero siya mismo nagistorya kay magtawag-tawag man gud mi pod anak niya kay kami lagi ang mga kauban kay gani nagplano-plano to siya nga modagan pagkakapitan. Nasuko ingon siya sa kuan na kuno ang kapitan ako ayaw na pag-apil-apilan ng mga politika. Dili na ta, dili na lang ta mag-file na lang ta mga kaso sa accountability na lang ta kay kapoy na kaayo ng mga pamulitika labi na ang mga tao din ha. Kwarta-kwarta gyud kay kung wala kay kwarta di man jud ka makadaog. Oo. Mao tong ako siyang gingnan. Pero murag hugot to ang iya ha. Iyang gusto nga murag mudagan pero ako tong gingnan na unsa may imong mayata gulay. Nga ang mga tao di naman na ingon sa sige lang attorney kay makita sa mga tao ang ato ang kuan, ang ato ang prinsipyo, ang ato ang kausa nga kuan gyud ta transparency, accountability o maayong paggobyerno nga ang NTA sa barangay, National Tax Allocation sa barangay, ato gyud nang mahatag nga mga serbisyo sa barangay. Ingon ako sa iya, ikaw nay magpunto diha pero mag-sure gyud ka, mag-amping ka kay balo naman ka nga paghapit na gani eleksyon Bombo Steve, anak man gyud na daghan nay mga matay basta may balaan ka nga modagan, di ba? Dili naman pud dinhi sa Mindanao, bisag dito sa Luzon na naman gani napabalita nga gipang tiro. Unya kano unsa ba ko nay plano sa pamilya ni attorney? Posibleng kano sa kuno ni ihatod gadto na siyang katapusang pahulayanan kini si pangalan ni si Rafi, Idol Rafi. Ralph Mangana Rizzo. Alias Rafi. Oo. Actually, ganiha, nag-istorya mi, kay gahapon pa man, nag-istorya mi, ganiha, nagtawag sa kuha ang iyahang asawa,
murag dili pa matarong og istorya gyud. Ingnan ako nga maglig-on lang ka LB, magampo lang ta sa Ginoo ana. Kuan niya kung unsay mga among matabang karon na man siya nahatod naman siya sa ilahang balay panimalay didto, murag ang ilang plano to 9 ka adlaw pero wala pa'y klaro kung unsa ba kay ang uban nga mga ang uban nga mga kalumunan siyempre hulatan pa kung unsa pero kung ang asawa ang imong istoryahon ingon siya magkabali-bali na gani ang tubag ingon siya attorney maglisod ambot murag dili kaayo kay ingon pa siya sa kuha sa una attorney buhi to si Rapi magproblema ko mo ingon dayon to nga may ayaw na nagproblema ha ako nang problema ana maingon na di bayron na sa kuan ayaw na may problema ha ako na bahala ana karon nga naanad ba siya nga si Rapi mo tigsulbad sa mga problema sa mga panginahanglan sa mga bata panginahanglan sa ilang panimalay pero karon murag nabag-uhan siya murag nangapa gyud siya nga dili sumaw nang wala pay klaro nga adlaw kuno gyud sa ilubong. So ang ato ni si patong higala unya silingan hustisya karon ang atong ginasinggit. Oo, Bombo Steve. Hustisya dugay naman. Dugay na. Hustisya, dugay na nga hustisya. Hustisya alang sa mga tao nga dili lang gipatay pero gihinay-hinay og patay tungod sa korupsyon. Daghan hustisya ang among gipanawagan. Dili lang sa kanang gipang patay. Hustisya alang sa mga taong buhi. Alang sa mga taong buhi nga walay gani tubig nga limpyo nga mainom. Mga tigulang nga senior citizens nga gani walay igong suporta sa gobyerno para sa ilang maintenance nga mga tambal. Hustisya alang sa mga pasyente nga anaa karon sa balay tambalanan nga dili pagaungson kung dili makahatag og down payment, dili makabayad. Hustisya sa mga bakak nga zero billing. Kay kinahanglan mopila pa ka sa congressional office, mopila pa ka sa mayor's office, mopila pa ka sa governor's office, mopila pa ka sa mga opisina sa mga politiko para matagaan kag ayuda 5,000 aron bawas sa imuhang billing dito sa ospital. Hustisya alang sa mga estudyante nga gusto unta mo patapos sa ilahang pangiskwela dili makatapos tungod tinuod nga libre ang tuition pero ang gasto para sa pagkaon, gasto sa pamasahe, gasto sa mga proyekto, sa ballpen, sa mga papel, Bombo Steve, hustisya gihapon na nga among gipanawagan. Hustisya alang sa mga tao nga nalunod, nabanlas ang ilang mga balay tungod sa mga ghost flood control projects. Hustisya alang sa flooding tungod sa mga substandard nga mga flood control. Hustisya alang sa mga proyekto sa gobyerno nga mismo mga congressman, board members, mayor, gobernador, vice-gobernador, bukal, konsehalis o ilang uban mga pamilya, amigo, naka-royalty sila ang mga kontraktor, conflict of interest. Kana mga hustisya na nga kinahanglan dili lang ako ang kinahanglan ang mutawag niya na kung dili kitang tanan nga mga lumulupyo sa syudad sa Tandag, sa Surigao del Sur, sa Pilipinas.
kitang tanan nga mga taxpayers, kitang tanan nga naghatag og mga nagbayad og taxes, kita dapat tanan ang mutawag og hustisya para sa atong tanan ug sa umaabot nato nga mga kaapu-apuhan. Hustisya alang sa mga utang nga trilyon nga hangtod sa atong mga kaapu-apuhan, apo sa tuhod, wala pa gani gianak, magkinahanglan magbayad na. Mauna ang mga hustisya, dili lang ang patay ang akong gipanawagan nga hustisya. Hustisya, accountability. Ngano man nga karon makaingon ko selective justice, pinili nga hustisya. Ngano man si Inday Sara ra ba ang confidential fund sultihan ta ka Bombo Steve sa amo dito sa Surigao del Sur naa gyud na sa kuan sa unsa pa ni naa na sa kuwa nga kuan dito naa na sa nakuha na ko mga papel 50 million kada tuig ang confidential fund sa Kapitolyo, pila ka milyon ang confidential fund sa syudad, sa mga munisipyo, pila ka trilyon ang confidential fund sa ni BBM. Na ay mga gipang-file na mga kaso hangtod karon nganong wala man aksyon. Gifailan og kaso nga impeachment si BBM unsaon man gidismiss sa House of Representatives. Ngano man si BBM ra ba di ay o si Sara ra ba di ay ang naay mga questionable nga ing-ana nga mga kaso tanan si Alan Cayetano sa kanang SEA Games sila ra ba di ay asa naman ang sa flood control, asa naman ang sa conflict of interest, asa naman nga kapila na, di ba? Dugay na. Last year, magsuna na po si Bongbong Marcos. Siya ang nag-ingon nga mahiya naman kayo. We need action na IICI. O, unsa ilang ingon? Ako, Bombo Steve, nalipay man ko nga naay mga accountability nga nahitabo sama anang impeachment. That's accountability. That is under the Constitution. Pero para sa ako, dapat dili lang si Inday Sara. Naanay gipang kasuhan si Jinggoy. O sa ingon ni Kuan, ingon ni Ombudsman Boyeng, hinog na ang kay Villanueva. Karon nahilaw. Nahat. Kami katong December pa last year, kaubanan nako mga pare, nag-file mig kaso ning adto ko sa Manila, nag-follow up ko hangtod karon wala pa gihapon. Para sa ako, Bombo Steve, mauna mauba na ang accountability nga kung kinsa lang ang kuan, kung kinsa lang ang mga kritiko sa administrasyon. Oo, unya nag-live man ko karon kuan kanang nag-live ko karon sa akong Facebook account kuan Bombo Steve naay ning comment nga gaplan baya attorney mga department head sa Kapitolyo ng Surigao del Sur na ipapatay ka kay ngano daw nag-file ka kaso sa ilaha. Nag-remind lang attorney para kabantay daan ka. Mary Helen Polinar Zafra. Oy. Mura mag-alarming ka na, attorney. Oo, dagan naman ang nagkuan sa ako. Kana palang gani nga ako mangutana ko sa imo ha kuan Bombo Steve. Naay politiko nga moingon nga ipahanap finding busy kay noon man ko nga busy. Finding busy. Okay. Kadiyot lang gay naputol attorney. Oh. Tama tay
number dire ni attorney. Pasensya kayo attorney ha, kinaputol man balik-balikan ra ta. Okay, nakasabota no sa sentimento karon ni attorney Mary Helen Pulinar Sapra. Gumikan man gud kay kaila man gud to niya suod nga gala man gud tong gipusil patay laging taon. No dito napita sa may Tagbina. No mo na nga nakasabot pud ta no sa sentimento nga gibati karon no ni attorney Mary Helen Pulinar Sapra kay suma na gud po din taon kaila na to nang usa ka tawo nga kanabang gipatay. No mo siguro po itong bation. Gawas nga kaila niya kay kaubanan niya kaniadtos mga lakaw nila no da Surigao del Sur iya po gyud itong witness to niya no sa siya mga kaso. Mao na nga normal na ni no nga mubati og kanabang kasuko. Siyempre, hustisya man gyud nga pangita no ingunani nga mga panghitabo in taon dang dapita sa may Surigao del Sur. Sigon pa ni attorney nga kanabang selective justice. Sige lang, no? Ato na nga balik-balikan ng iskutanan ha kay ato sang paminaon kadiyot lang, no? Pipila sa mga importante og bulawanon